पश्चिम बंगाल आसनसोल बाराबनी विधानसभा के सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर पंचायत में तृणमूल कांग्रेस की जीती हुई मेंबर शुक्ला दत्ता के नाम पर 2 जगहों पर कठुआ और बाराबनी में एसआईआर फॉर्म पाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष से लेकर आम लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार एक पंचायत मेंबर का 2 विधानसभाओं में वोटर कैसे हो सकता है। इस मामले में शुक्ला दत्ता ने कहा कि बर्दवान के कठुआ में उनके पिता का घर है। शादी से पहले वो वहां वोटर थी। 2021 में शादी के बाद उन्होंने बाराबनी में नया वोटर कार्ड बनवाया और कठुआ कार्ड कैंसिल करने के लिए BLO को बताया, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ। वो अपने ससुराल वालों की बीमारी की वजह से कठुआ नहीं गई, इसलिए उन्हें इस बारे में पता नहीं चला। उन्होंने दावा किया कि कठुआ में उनका वोटर कार्ड होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ बाराबनी विधानसभा में वोट दिया और इस बार भी उन्होंने सिर्फ बाराबनी के लिए ही SIR फॉर्म जमा किया। আমার নাম শুক্লা দত্ত, আমি রূপনারায়ণপুর পঞ্চায়েত। দেখা যাচ্ছে আপনার যে ইয়ে রয়েছে ডবল এপিক কার্ড। হ্যাঁ, শুনছি। আমি জানতাম না যে আমার ভোটার কার্ড মানে ওখানে বন্ধ হয়নি। তা আমি আবেদনপত্র করেছিলাম, ওখানে জমা দিয়েছিলাম। তা আমি এখন শুনছি যে আমার ভোটার কার্ড বন্ধ হয়নি, যে এখনো রয়ে গেছে। কোথায় আছে সেটা? মানে আমার বাপের বাড়িতেও রয়ে গেছে, আবার আমি এখানে নতুন করেছি। তো সেটা কত সালে করেছিলেন বাপের বাড়িতে? বাপের বাড়িতে আমার বিয়ের আগে। কোথায় সেটা? সেটা করুই, কাটোয়াতে। আবার এখানেও? হ্যাঁ, এখানে। আমি তো ওটা জানতাম বন্ধ হয়ে গেছে, আমি আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলাম বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তো কি সমস্যা হচ্ছে কিছু? না, এমনি সমস্যা আমি তো জানতামই না যে আমার ওখানে ভোটার কার্ড আছে। আমি জানি বন্ধ হয়ে গেছে। এবার আমার কোনো সমস্যা হয়নি, যেহেতু আমি এখানে এসে গেছি, এখানে ভোটার কার্ড করেছি। এখন কি করবেন তাহলে? এখন আমি যখন জানতে পারছি, আমি তো এখানে SIR ফর্ম জমা করেছি, ওদিকে আর নিশ্চয়ই হবে না। মানে একটা বাতিল করবেন? হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম শুক্লা দত্ত।